Kumrik sudung, African swine fever ba ramnam dokke nguluk ayak kilisam kaje apunga mosilaje. African swine fever ba ramnam de okhomsok dolu lo gison suna gidung. Odok laga pa nguluka unam yumrang ayaksam ramnamsam kapa amomapa motum lapaji lui lusa polai. অসম আৰু অসম চকে আয়গ ভাৰত চকে নৰ্থ ইষ্ট অপেচি আয়গুপ আইনে জেগ অসম চ দুনা টানি কিলি চকে বজেয়াংক টানিয়া জনজাতি অপেয় লেকে দক্কাব আয়গুনাম আগেৰম গেবতুলা গিদুং অসম চ বজেৰুংক ইউমৰাং আয়গম পাদা বুলু আদিন দনে জন্তু কিলু দক্কে দনাম অদক্কে মুলুক অসম চৰ চিনু চিলাঙম চিন পাদা চেম্পিন আয়গম পৃথিৱী চকে অন্য মদিল পামা African swine ramnamde asorpe okkat. I ako virus dokke ine ramname. Se ramnamsi unam odokke yumrang ayaglo lomdanna gison sudo. Se ramnamse imulo sinamde 100% amna lulado. I virus si poribek ila sine ayag adinlo boje dinko turda dulado. Tani adinlo se ramnamsi gason suma. Sobi kilise prithivi sok angu jegalo African swine ramnamde ina sina ayaglokke. African swine ramnam iem ayagde kap idon kapa kangkingyen. Rampe, donimapa ipe, monamapa ipe, asigripe, akidugnam ba badnam, sagnam ba nganamapa ina, lomdanna sipagnam. African swine ramnam de ayagdo oinu pa gison sudo. Aine unam erang yumrang ayaga African swine ramnam ine ba African swine ramna ina sina unam erang yumrang ayaglo dakjon gison suyam gison sudo. African swine ramnam ine ayagam mokak nam hamogri kiludam aine ayaglo mokak yamsin gison sudo. Apinoying motilo letra odokka African swine ramnam de unam elang yumrang ayaglo adin ba usu loksin gison sudo. Sikari gilide bomnam bostu ba ostro odokka yumrang ayaglo African swine ramnam de gison super. Nulu African swine ramnam dokke nuluk ayak gilidem kapa basai lapa. Ayak kiludem udiloi mukoline jagado dagmoyoka. Okumdo duna isi diba dokke okum penna odo ayak kiludem dagmotoka. Nuluk ayak kiludem oinu ayak ba yumrang ayak garado gamoyoka. Ledupa nuluka ayak lammilo udiloi kopak mapa ba oinu jagado bomoyoka. Kinmanam jagalok ayagam alka jagalo langayoka. African swine ramnam dokke noluk ayagam motum yamulo ranam ayaglok 30 din kopa angupa mapa lagido. Ad dokke gilat dokudo odokke ayag lintudo gamangopa alag lachupa ba asir irsupa lagido. Ayag okumlo gango mapa oinu galuk odokke junta sandel gapa lagido. Ayag okumlo gango mapa dorjamukdo manam bijanu mokene asido jibu chutoka. Ayag okumlo mokaknam khojuli kiludem oinu jagalo monapa lagima. Ayag dana kiludem 30 minit kopa langena bipa lagido. Oinu jagalo ayag sikitsa mola gina pohu doktor ba mongane taniya ayag okumlo gamo mapanka. Ayag una tani ba ayag bepari kiludem ayag utudo gamo mapanka. Cycle ba gari ayag utudo dugamopa lagima. Sina unam ba yumrang ayagam anelo erpak yoka. Ayag adinlok erpak panam kiludem aipa mosipa lagido. Jate unam ba yumrang ayaga dobek madopa. Ayag tekti dokka kote jagadam ayopa sapa mopaya. Odokkada erpak panam kiludem unam ba yumrang ayaga mabek madopa mopakpa lagia. Ayag usu ba adin rupunane asidam ayagam bioka.
African swine fever inam pe anyemulo okkomipaen. Nuluka karalo unam ayaglog African swine fever inam pe anyemulo okkomipaen. Lomdanna karado duna poku doktoram lubipaye. Number dam bitak 1962. Poku doktor kedare sina ayagam aipa ankagela simadam ayopa mosupaya. Nuluka karado yumrang ayak sinam kayagimulo okkomipaen. Lomdanna forestness officer lubipaye. Range officer dam karado poku doktor dam lutat bipa. Poku doktor kadare sina yumrang ayagam aipa kangela simadam ayopa mosupaya. African swine ramnamila sina ayagam hipagnam lagapa pohilapa amodo 6 feet olupa alu takbegia. Alu ingela simatado bising powdalam sin mulukpa lagia. Simatado ada inskopa bising powdalam mulukpa lagia. Amotado sunam sin mulukpa lagia. Odokka income paya. Agodam diba koki petum gela 5 bosor kopa bondona mapa lagiro. Sebe ako বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি dok monam ayak okuma. Ayak okumdam puk posimpa tula mopaya. Ayak okumdo aniko jaga dak paya ako dotu tutu jaga ada tayodo selap muluk paya. Odok akonda gigotu jaga. Ayak okumdo kekon kesak pa petkom pa lagido. Sampa nguluka unam erang yumrang ayagam aimana African swine ramnam dokka besai laya. Naranam odokka jobbo khroika nguluka alka alaksa. African swine ramnam de ayopa kinnu dangmulo lumkuda bala duna tikona ba number bolo luposulaya. Sa aipaya.